خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی خوبصورت شام کے لیے، زندگی اور زندگی کی سانسوں کے لیے، اور اس کے اس فضل کے لیے جس نے ہمیں بخشا اور دنیا کی بھیڑ سے الگ کر کے اپنے لہو سے دھویا اور اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آج ہم خداوند کے جبکہ ہم ان دنوں کے اندر، ان میٹنگز کے اندر روح القدس کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ٹاپک روح القدس ہے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روح القدس کی اہمیت۔ اور آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے پیدائش، اولڈ ٹیسٹمنی میں سے پیدائش، اس کا 41 باب اور اس کی ورس نمبر ہے 38-39۔ پیدائش 41 باب ورس نمبر 38-39۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ ورس نمبر 39۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اور اس لیے تیری مانی دانشور اور عقل مند کوئی نہیں۔ اور ورس نمبر 14 کو بھی ہم پڑھیں گے، 40 کو، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعا تیرے حکم پر چلے گی، تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ یہاں پر ہم غور کریں تو فرعون مصر کا بادشاہ، اور یوسف کیا تھا؟ اس ٹائم جب یوسف کو خواب آیا تو اس کو فرعون کو خواب آیا تو یوسف جیل کے اندر تھا، اور جب اس خواب کی تعبیر کوئی حکمت والا شخص یا کوئی جادوگر، دانشور نہیں کر سکا، اس دور کے جو علماء تھے نہیں کر سکے، تو یہ فرعون کو بتایا گیا کہ ایک شخص خدا کا نبی جس کے اندر خدا کا روح ہے وہ اس خواب کی تعبیر کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، روح القدس، پاک روح ایک چیز ہے، اور پاک روح اور روح القدس جو ہے وہ خدا کا ہے۔ ایک اور روح بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ابلیس کی، جسے بد روح کہتے ہیں۔ تو اس روح زمین پر یا کائنات کے اندر دو طرح کی روحیں ہیں،
ایک خدا کی ہے اور ایک ابلیس کی ہے. ہم جس پہ بات کریں گے وہ روح القدس ہے، کلام میں سے سیکھیں گے جس پہ. اور روح جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جان، جیون، آتما. اور اگر ہم بائبل مقدس کی اسٹڈی کریں پیدائش پہلے چیپٹر میں، اور لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں کے سطح پر جنبش کرتی تھی. خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور آج وہ روح ہمارے درمیان میں ہے، ہمارے اندر ہے. تو جیسے فرعون کو پتا چلا کہ خدا نے یوسف کو یہ برکت دی ہے، اس کے پاس ایکسیلنٹ اسپرٹ ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بھی کرتا ہے، یہ بلیسنگ ہے، اس کے پاس خدا کا روح ہے. تو اس نے فوراً اس کو جیل سے نکلوایا اور اس نے خواب کی تعبیر کی. دین فرعون نے کہا، کیا کہا؟ اس لیے کہ تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں. کس کی مانند؟ یوسف کی مانند. لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ اسپرٹ آف وزڈم، اسپرٹ آف ایکسیلنس. اور وہ اسپرٹ کون سا ہے؟ وہ ہے خدا کا روح. اور فرعون یہ جان گیا تھا کہ یہ شخص دانشور ہے اور یہ میرا رائٹ ہینڈ ہوگا. یعنی ہر چیز پر اختیار کس کو دیا گیا؟ یوسف کو. لیکن وہ بزرگ ہونے کی ناطے بادشاہت وہ کر رہا تھا. لیکن اسپرٹ آف ایکسیلنس، اسپرٹ آف وزڈم. اور یہ اس کے اندر 7 روحیں آپریٹ ہوتی ہیں روح القدس کے اندر. ہرد کی روح ہے، حکمت کی روح ہے، ٹھیک ہے، فاضل روح ہے. تو اگر آپ دیکھیں آج کتنے لوگوں کے پاس ہولی اسپرٹ ہے، سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کیجیے گا. ابھی کلام شروع ہوا ہے، آپ خدا کی پریزنس میں بیٹھے ہیں اور یہ گھر خدا کا گھر ہے اور یہ مخصوص ہے. اور یہاں پر جو خدا کے لوگ بیٹھے ہیں وہ اسپرٹ سے بھرے ہوئے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جو روح القدس سے معمور ہیں؟ پریز دا لارڈ. خداوند کا شکر ہے کہ اتنے لوگ روح القدس سے معمور ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کلام کی روشنی میں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور روح القدس کی اہمیت کیا ہے، روح القدس کی پاور کیا ہے، روح القدس کام کیسے کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اور اس کے اندر اسپرٹ آف کیا تھا؟ اسپرٹ آف وزڈم. ہر طرح کی اسپرٹ تھی کیونکہ روح القدس کمپلیٹ ہے اور وہ خدا کا روح ہے. اور خدا جو ہے مکمل خدا ہے اور خدا کی بات اٹل ہے. روح القدس کی بات جو ہے وہ ایکوریٹ ہے، اس میں شک یا کنفیوژن والی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں نے ڈرتے ہوئے ہاتھ کھڑا کیا، پہلے ایک نے، پھر 2 نے، کچھ شک کے اندر تھے، پھر 10 لوگوں نے یا اس سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. اگر آپ کے اندر روح القدس ہے، اسپرٹ آف ایکسیلنس ہے، آپ روح القدس کی اہمیت کو جانتے ہیں، تو آپ بلا جھجک ہاتھ کھڑے کر سکتے تھے. اور اگر آپ کے اندر خدا کا روح ہے، آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں. آج کتنے لوگوں سے خدا کا روح بات کرتا ہے؟ اب ہاتھ کم ہو گئے ہیں. جن کے پاس روح القدس ہے ان سے خدا کا روح بات نہیں کرتا.
तो फिर जो इधर हाथ खड़े थे वो नीचे हैं। कभी भी जहां जिस लाइफ के अंदर गुनाह होगा, चाहे वो एक राई के दाने के बराबर हो, मट्टी के जर्रे के मुताबिक हो, हॉली स्पिरिट उस लाइफ में काम नहीं करेगा, ना वो वहां ठहरेगा, क्योंकि वो पाक है और वो पाकीज़गी को पसंद करता है। वो गुनाह के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि यूसुफ ने गुनाह से कंप्रोमाइज नहीं था किया और उसने उस चीज से इनकार किया, बदकारी से जो स्पिरिट थी, बदकारी की स्पिरिट थी, और इब्लीस के हाथों आजमाया गया वो, लेकिन वो उस आजमाइश में से पूरा निकला और वो वहां से भाग गया गुनाह के अंदर से, और उसने उस शोहरत को जो इब्लीस ने उसे ऑफर की थी उसने उसको ठकरा दिया, लेकिन उसने उस रूह को रंजीदा नहीं किया। लेकिन कुछ अरसा के बाद देखें उसका रिजल्ट क्या निकला, खुदा ने उसको कहां से निकाला और कहां पर बैठा दिया। ये है रूह कुद्दस की ताकत और कैसे वो काम करता है, उसकी कुदरत है। और क्योंकि जो था यूसुफ वो रूह कुद्दस की अहमियत को जानता था, इसलिए उसने खुदा के उस रूह को रंजीदा नहीं किया। आज बहुत सारे लोग अपनी बातों से खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं, वो खादमों के खिलाफ बोलते हैं, चर्चिस के खिलाफ बोलते हैं, कलीसिया के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इस तरह बात करने से उन्हें हासिल क्या होता है? क्या उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है? क्या वो रूह में आगे जाते हैं? तो क्या उनकी फैमिली ग्रो कर रही है? क्या उनके बच्चे बढ़ रहे हैं रूह के अंदर, स्टडी के अंदर? क्या आप फिनांस में बिल्ड हो रहे हैं? क्या हर तरह से जो रूह में तरक्की करेगा, जिसके अंदर रूह की नेमतें काम करेंगी, रूह कुद्दस होगा, वो हर तरह से तरक्की करेगा, सरफराजी पाएगा, और वो रुक नहीं सकता, वो कभी पीछे नहीं हो सकता, उसकी लाइफ फेलियर नहीं हो सकती, वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके अंदर रूह बसा है, जिसके साथ खुदा खड़ा है, वो कामयाब है। क्योंकि यूसुफ के साथ खुदा था और यूसुफ कामयाब था, और घूरे में से उठा के खड़ा किया खुदा ने, दाऊद को बादशाह बना दिया, यूसुफ को बादशाह के तख्त पे ले गया। अगर आप बाइबल की स्टडी करें तो खुदा ने साउल से खुदा का रूह जुदा हो गया था। क्योंकि वो जादूगर के पास चला गया था। अपने जिंदा खुदा, आज भी लोग जिंदा को छोड़ के मुर्दों के पीछे जाते हैं। आज भी लोग वो काम करते हैं जिससे रूह कुद्दस रंजीदा हो जाता है, जिससे रूह कुद्दस जुदा हो जाता है। आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें गैर जुबान मिल गई, हमारे पास रूह कुद्दस है और हम गैर जुबान बोलते हैं, हमारे पास ब्लेसिंग है, हम हमारी बुदरूहां कहना मानती हैं, खुदा बरकत देता है, वापस नहीं लेता, लेकिन उसकी हजूरी आपके साथ नहीं होती और उस तरीके से वो काम नहीं होता जो तरीके से रूह कुद्दस करता है, खुदा काम करता है। आप अपना जोर लगाते हैं, लेकिन जब आपके साथ खुदावंद है फिर जोर लगाना नहीं पड़ता। जैसे दाऊद के साथ खुदा था और उसने क्या था उसके हाथ में? एक गलेल, क्योंकि उसको मसा किसने किया था? खुदावंद ने। और उस गलेल से उसने 9 फुट के जाति जूलियत को गिरा दिया, क्योंकि उसको जोर नहीं लगाना पड़ा, उसे कोई क्लाशनकोव को हथियार लेके नहीं आने पड़े, क्योंकि उसके साथ खुदा का रूह था। तो आज हमारी लाइफ कैसी है? हम स्टेप आगे को लेके जाते हैं लेकिन जाते पीछे को हैं। रीजन, तो अगर आप देखें पहले सैमुअल के अंदर उसका बाप नंबर 16 वर्ष नंबर 13 और 14 में क्या लिखा है? किस तरह से खुदा ने सैमुअल को भेजा दाऊद को मसा करने के लिए।
तब सैमुअल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर सैमुअल उठकर रामा को चला गया। Yes, verse number 14. और खुदावन की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावन की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। साउल से जब उसने रूह कुद्दस को रंजीदा किया, उससे रूह जुदा हो गया, उसको समझ ही नहीं थी आती, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁੱਠਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰ ਚ ਮਾਮੂਰ ਜਾਂ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਊਲ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਔਰ ਸਾਊਲ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਰੂਹ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਲ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਲਾ ਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ ਇਹ ਵਲੈਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਕੋ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਗਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਬਲੀਸ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ रूह ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤੜਪ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਸਟਰਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ही कोई नहीं। जब एक शख्स के पास आंखें ही नहीं, उसको पता ही नहीं मैंने किस रास्ते पे जाना है, मेरी मंजिल कहाँ पे है, उसको गाइड कौन करेगा, उसकी रहनुमाई कौन करेगा। ज़बूर 32:8 आयत में खुदावन क्या कहता है, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी, मैं तुझे उस सही रास्तों पर लेके जाऊंगा और मैं तुझे मुफीद तालीम दूंगा। जब खुदा आपको गाइड करेगा, आपको उन रास्तों पर लेके जाएगा, मुफीद तालीम, रूह कुद्दस आपकी रहनुमाई करेगा, आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। जब आप उसकी बात को मानेंगे, आप रूह कुद्दस के मुताबिक, पाक रूह के मुताबिक अपनी लाइफ को उस ट्रैक पे लेके जाएंगे, आप उसकी अहमियत को जान जाएंगे और वो आपकी लाइफ के अंदर, आपके बच्चों की लाइफ के अंदर, आपके घराने में, आपके बिजनेस में, आपकी रूहानी जिस्मानी लाइफ में, आपके फाइनेंस के अंदर रूह कुद्दस आपको बताएगा आपको क्या करना है, कैसे वो विजडम देगा, वो आपको हिकमत देगा, दनाई देगा, कैसे लाइफ को गुजारना है, कैसे अपनी अज़दवाजी लाइफ को, अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनकी तरबियत कैसे करनी है, आपने जॉब पर कैसे जाना है, उधर आपने अपनी कैसे ड्यूटी को परफॉर्म करना है। तो रूह कुद्दस रहनुमाई करेगा आपकी।
लेकिन जिसके पास रूल कुद्दस नहीं वो अंधा है, उसको पता ही नहीं है। ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਪਾਸਟਰ ਤੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਹਰ ਫਰਦੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਰੰਜੀਤਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? सब सोचने वाली गल ये है। लेकिन आज हम देख सकते हैं, अगर आप देखें तो दूसरा सलातीन 4 बाब और उसकी 2 बाब और वर्स नंबर 9 को पहले देखेंगे और फिर 15 को देखेंगे। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। यस, आमीन। और वर्स नंबर 15। जब उन अंबियाजादों ने जो यरू में उसके मुकाबिल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सजदा किया। यस, आमीन। अब एलिया कहता है कि मैं तुझसे जुदा हो जाऊंगा, तो वो क्या मांगता है? उसके रूह का दुगना। उसने क्या मांगा? रूह का दुगना ले लिया, लेकिन वो रूह उसके अंदर से नजर आने लगा। रूल कुद्दस के काम नजर आने लगे। रूल कुद्दस उसको ऑपरेट करता था। वो रूल कुद्दस के से ना दाएं मुड़ता था ना बाएं, अपनी मर्जी नहीं था करता, अपनी मर्जी ऐड नहीं था करता। और आगे जाके 15 आयत में जो लोगों ने देखा कि उसके अंदर खुदा की कुदरत काम कर रही है, तो वो उसके आगे झुक गए। जब आपके अंदर रूल कुद्दस है हकीकी तौर पे, ठीक है, हकीकी तौर पे रूल कुद्दस है, और आपके अंदर से वो नजर आएगा और आपको लोग जानेंगे, क्योंकि वो फल नजर आएंगे, वो कुदरत नजर आएगी हॉली स्पिरिट की, और वो लोग आपको देखेंगे, आप डिफरेंट नजर आओगे। आपका चलना, आपका बात करना डिफरेंट होगा, और दूर से ही इब्लीस आपको देख के भागेगा, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो आग थी जो एलिया ने आसमान से मंगाई और वो पानी को भी चट कर गई। वो कुदरत, वो जोर। और ये अलीशा रूल कुद्दस की अहमियत को जानता था। उसने उसका दुगना मसा मांगा और उसने उससे भी बड़े बड़े मौजे दिखाए, जो कि आप बाइबल में से स्टडी कर सकते हैं। और हमारे अंदर तड़प कितनी है रूल कुद्दस की, जिनके पास नहीं है। और आप गौर करें, अमाल के अंदर वो 10 दिन बालाखाना में ठहरे रहे और दिन रात दुआ में और खुदावंद की हजूरी में। उनके अंदर तड़प थी, एक आग थी, और उनकी एक मंजिल थी, और उनका एक मोटो था, और उन्होंने उस चीज को हासिल करना था। आज कितने लोग इस तड़प के साथ उसको ले रहे हैं। दाऊद कहता है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। आज हमारी रूह खुदावंद के लिए कितना तरसती है, जिनके पास रूल कुद्दस नहीं है। और वो इस चीज को, अहमियत को जानता था कि खुदा का रूह मुझसे जुदा ना हो। दाऊद कहता है, खुदावन तेरा रूह मुझसे कभी जुदा ना हो। और अगर हम ज़बूर 51 वर्स नंबर 10 और 11 को देखें, ए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। यस, कहता है कि असरे मुस्तकीम रूह, तसलसल। ये नहीं कदी चर्च आ गए, चल फिर 2 कतवार छड़ देने विच, फिर हुण जुम्मे नूं फिर फस गया, हुण बुदरूआं तंग करदियां पईआं,
ہن بیمار ہو گئے, چلو پھر بادی ندیم تے گر جائے, چلو مسئلہ حل ہو گیا پھر غائب. یہ کیڑا روح ہے؟ اے روح کیڑا ہے؟ اور غیر زبان چ دعا اوف روح نال نہیں ہوندا. یہ بڑی خطرناک گل ہے اگر خدا دا روح جدا ہو جائے. لیکن ہمارے اندر تڑپ کتنی ہے. داؤد کہتا ہے مستقیم روح تسلسل قائم رہے میرا, اور میرے اندر پاک دل پیدا کر. اور جو پاکیزگی آپ کے اندر ہوگی تو روح القدس تب ہی آپ کے اندر ٹھہرے گا اور کام کرے گا. آج ہم راستے میں جاتے کس نظر سے کسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پرانے عہد نامہ میں تو لکھا ہے کہ اگر کچھ ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ہے. یہاں یسوع کہتا ہے اگر تیرا آنکھ غلطی کرتی ہے تو اس کو نکال دے. آج کتنا بائبل کی بات کو آنر کر رہے ہیں. اگر اس کا ہاتھ غلط کام کرتا ہے, کتنوں نے کاٹ دیا اس کو. روح القدس یہ کہتا ہے فضل اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں بائبل کی روشنی میں؟ ہمارے اندر خدا کی کتنی تڑپ ہے, ہم اس کی اہمیت کو کتنا جانتے ہیں. لیکن داؤد جانتا ہے اس اہمیت کو, اور اس لیے کہتا ہے کہ میرے اندر پاک دل اور اثر مستقیم روح پیدا کر, تیری روح کبھی مجھ سے جدا نہ ہو. یبیس کہتا ہے کہ میری حدود کو بڑھا دے, بدی کو مجھ سے دور رکھ, کیونکہ اسے پتہ ہے بدی ہوگی تو خدا کا روح میرے اندر کام نہیں کرے گا. وہ اس اہمیت کو, اس قدرت کو جانتا ہے. آج کتنے لوگ اس کی قدرت اور اہمیت کو جانتے ہیں؟ واو, پریز دا لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے. لیکن اگر آپ دیکھیں دانیل کو, دانیل اور اس کا باب نمبر 4 ورس نمبر 8 اور 9 میں کیا لکھا ہے؟ ایک ایکسیلنس روح یوسف کے اندر تھی, اور وزڈم اور ایکسیلنس روح دانیل کے اندر بھی تھی, اور فاضل روح بھی اس کے اندر کام کرتی تھی, ہرد کی روح کام کرتی تھی اس کے اندر. اور کیا دانیل 4 باب دانیل اور اس کی ورس نمبر 8 اور 9. آخرکار دانیل میرے سامنے آیا جس کا نام بیلتشزر ہے, جو میرے معبود کا بھی نام ہے. اس میں مقدس الہوں کی روح ہے. پس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا, بیلتشزر ساحروں کے سردار, چونکہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے اور کہ کوئی راز کی بات تیرے لیے مشکل نہیں, اس لیے جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت اور تعبیر بیان کر. یس, اسی طرح جس طرح فرعون نے خواب دیکھا, اس بادشاہ نے خواب دیکھا, یہ بڑا خدا کے لوگوں کے مخالف تھا, اور اس کے اندر دانیل کو اس نے بتایا گیا کہ دانیل کے اندر وہ الہوں کی روح ہے, وہ روح القدس ہے, اور خدا اس کے اندر سے ہو کے بولتا اور کام کرتا ہے. تو اس نے خواب کی تعبیر کے لیے بلایا, اور کیا کیا, اس وقت بھی اس نے بڑے جادوگر اور جو عالم فاضل اور حکمت والے لوگ بلائے, لیکن کوئی بھی اس کا آنسر نہ دے سکا. اور اس خواب کی تعبیر کس نے کی؟ جس کے اندر ایکسیلنٹ اسپرٹ تھی. اور کیونکہ وہ بادشاہ اور وہ لوگ دانشور جانتے تھے کہ اس کے اندر خدا کا روح ہے اور کتنی اس کے اندر خدا کی قدرت ہے, اور وہ اس اہمیت کو جانتے تھے. اگر دانیل 5 باب اور اس کی ورس نمبر 11 میں کیا لکھا ہے؟ تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے, اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی. اور اس کو نبوکت نظر بادشاہ تیرے باپ کے ساحروں اور نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کا سردار بنایا تھا. جب اس نے خواب کی تعبیر کی, جب یہ قدرت
اس کے اندر تھی اللہوں کی روح اور دانش، حکمت اور فاضل روح تھی، تو اسے کیا کیا گیا؟ وزیر بنا دیا گیا، اس کو منسٹر، چیف منسٹر بنا دیا گیا، اور ان سب دانشوروں کے اوپر اس کو عہدہ دیا گیا، لیکن کس کے وسیلہ سے؟ روح القدس کے وسیلہ سے، جو اس کے اندر بسا ہوا تھا۔ اور کیونکہ وہ دن میں 3 دفعہ دعا کرتا تھا اور خدا کے لیے تڑپ لگتا تھا۔ اور ہم آخری حوالہ دیکھیں گے، اور دانیل 6 باب اور اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ تمام وزیروں پر سبقت لے گیا، اور کیا ٹھہرائے اسے؟ ملک کا حاکم، کیونکہ یہ سب کچھ روح القدس کے وسیلہ سے ہے۔ اور یہ لوگ جو خدا کے لوگ ہیں، وہ روح القدس کی اہمیت کو جانتے تھے۔ یسایہ 61 میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے مسح کیا۔ مسح کس نے کیا؟ روح سے مسح کیا۔ یسایہ 61:8 میں لاسٹ دیکھیں بس، 61 آپ اس کی پہلی آیت۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ آمین۔ یس، جس کے پاس خدا کا روح ہے اور وہ اس کی اہمیت کو جانتا ہے اور اس کی قدرت کو، اور وہ خوشخبری کا پیغام لے کے جاتا ہے، اور وہ کلیسیا میں جاتا ہے، وہ ڈور ٹو ڈور جاتا ہے، وہ جہاں جائے گا اس کے اندر روح القدس کام کرے گا، اور وہ مسیح کے نام کی منادی کرے گا، خوشخبری کا پیغام دے گا۔ جو لوگ آج ابلیس کے ہاتھوں سے کچل رہے ہیں، جو آج ابلیس کے ہاتھوں قرض کے اندر سے ہیں، لعنتوں کے اندر سے ہیں، اور وہ روح القدس ان میں سے ہو کے اپنا آپ ظاہر کرے گا اور ان کو ان چیزوں سے آزاد کرے گا۔ اور مسیح آیا اس لیے کہ ہمیں کچھ لوگوں سے آزاد کرے۔ جب آپ کے اندر، جب آپ چنے ہوئے ہو اور ایک سچے مسیحی ہو، اور ہر ایک مسیحی جس پر کے پاس روح القدس ہے، وہ خوشخبری کا پیغام لے کر جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایکسیلنس روح ہے، حکمت کی روح ہے، اور وہ بتائے گا کیسے بات کرنی ہے غیر قوموں کے اندر، کیسے آپ کو روح القدس رہنمائی کرے گا، الفاظ دے گا، کلام دے گا، اور آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوں گے۔ اور وہ روح جس جگہ پر موجود ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ مانگے اور وہ کثرت سے دیتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔